ମୋ ନା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ଲଡ଼କି ବାଲି ତା ରାମେଶ୍ୱର ତୁମିଆ ମାମୁର ପିଲା ସେ 31 ହେନ୍ତା ଦାମ ଏଇଟା ତାମାନେ ମାନେ ଯୋଉଥିଲେ ହାଡ଼େ ଆଉ ଅଜଣା ଗାଡ଼ିଟେ କାଣା ଧକ୍କା ଦେଇଛି 2 ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାର ନା ପିଣ୍ଟୁ ବଡ଼ ଏମାନେ ଘରୁଟା ଏମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଘଟଣା ମିନିମମ୍ 1-2 ବଜେ ଆଡ଼େ ତାମାନେ ହେଇଛି ରାତି ତାପରେ ଇହାଦେ କଲ୍ आला तार सागे जेन पिलाटा थिला से कॉल कला ताମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ କରି ଏତେ ସବୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲଦାଲଦି କରି ଆନ ସେ କହିବାର ମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ସେନ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଡ଼ ପଚାଡ଼େ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ତାର ମୋର୍ ମାମୁର ପିଲାଟା ବିହାନି ହେଇଥିଲା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନଟେ ଗଲା ନ ବେଲେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣଟା ତାମାନେ दाबी कर सत्य नायक बेहरापल्ली आमर से मामूर तार पुओ लगे से तो किछु नहीं राति गोटे जाऊला संबलपुर रोड के और से ओजना गाड़ी टे ताके पिटी देला कि काଣା है आम ये बाबद नहीं तो बेसी नहीं जानी तारपरे आम भावुँ से गोटे भल पिलाटे थिला आ से गरीब परिवार ताके सरकार तरफ किछु साहाय्य मिलवा बोलिक आमर आशा समस्तकर आउ मिलले भल हवा आउ से बुपरा गोटे गरीब परिवार आई क्रिकेट फ्रिकेट भी भल खेलुला भल पिलाटे भी थिला और तार परिवार तरफ तार आखि के भी दान करिछन से मने जेनटा कि से बुपरा तो खराब हो गला तार आखि के अन्य फेर केन लोकटे लागबा बोले से देखि पारबा और आमे सरकार के अनुरोध करूँ जे तांकर फैमिली के किछु सरकारी तरफ साहाय्य टिके मिलू और उचित तदंत हो जेनटा कि ओजना गाड़ी तो आम नहीं जाने किंतु तदंतटा पुलिस तरफ तदंत कले से दोषी के कार्यानुष्ठान हेबा जेन गाड़ी जेनटा कि एक्सीडेंट करिजे ये मैंने 2 जन थिले आ गोटे पिलाटे थिला आ से भाई थिला से सीरियस अछन मेडिकल रे एडमिट होइछन आ